lajk za češku policiju. Nema nigde nikoga. Idem da podignem malo para, ovdje ima banci, ima bankomat. Evo, džezva se čuje gore. Inače bi spali točka visoka aviona. Velika vjerojatnoća da će baš nas zaustaviti. Pozdrav ljudi. Evo nas u Češkoj. Vrijeme je da započnemo novu radnu sedmicu. Sad je oko 1:30 ujutru. Skuvam kafu i da se krene polako. Možda mnogi misle da je rano, ovako rano kretati 1:30 ujutru. Ali pošto sam prethodne sedmice 2 put uletio u strašnu gužvu, jednom kod Brna, jednom kod Vroclava, tako da ću sad pokušati da izbjegnem Brno, kompletno gužvu, i bonus će biti ako izbjegnem gužvu u Bratislavi. Nadam se da ću Bratislavu proći prije 6 ujutru, što će biti jedan veliki plus. E onda kad prođem Bratislavu i stanem dole negdje na Rajku ili na Jarovice, onda mogu još spavati sat, 2, nije nikakav problem. Inače, danas treba dođem do Virovitice, da otkačim ovu prikolicu, da zakačim praznu, da bi sutra išao u Bosnu, u Banja Luku na utovar, i onda idemo u jednu specijalnu turu za Olandska ostrva. To je gore između Švedske i Finske, ostrva pripadaju Finskoj, ali se ide, ja ću ići u stvari brodom iz Stokholma tamo, pa poslije ne znam, verovatno za Finsku na utovar. Tako da će to biti jedna zanimljiva tura. Mada naime trebao sam ovu turu da idem za Tromso, međutim nešto ta tura nije bila, nije uzeta tura, nismo mi dobili da vozimo tu turu, tako da ostaje nam Olandska ostrva, što isto smatram da će biti jako lepo i za vidjeti i za doživjeti, jer nisam bio tamo. Idemo sad da završim kafu, sve ovo da spremim, pa da krećemo polako. Evo, krenuli smo polako, sad smo imali jednu zanimljivu situaciju. Hoće kolega da vidi kakva su duga svetla na ovoj Scanii i kao da blicem 2-3 puta. Međutim, tamo u gradu se vozala policija i oni su verovatno skontali da ja blicam njima. I dolaze ovamo tu na železničku gdje smo parkirani i pita me čovjek kao je sve u redu, znaš, kao blicao sam, i ja, znaš, kao sve full, nema problema. I on kao okej, kao super, kao. Ja još, ajde, rekao da se izvini, možda, znaš, blicao sam 2-3 puta da vidi svetla, nek da mu se izvini, rekao nisam htio da vas uznemiravam ili nešto. Ne, rekao okej, samo provjeravaju da li je sve u redu. Verovatno da nas neko nije opljačkao ili nešto, znači svaka je čast, znači lajk za češku policiju. Je da smo pisali kaznu onda, ali opet lajk jedan, svaka čast. Evo Olomouc, pust, nema nigde nikoga. Svi još uvijek spavaju. Samo mi što su mnogo vredni vozimo i radimo. Ali ima 2 auta ovamo iza mene, ne znam gdje su oni pošli ovako rano. Pojma nema. Ali baš je pusto, 3 sata ujutru. Nema žive duše nigde. Stao sam ovdje na Jarovici. Idem da podignem malo para, ovdje na banci ima bankomat. Možda će mi trebati, sad kad budem išao u Bosnu, da plaćam carinske dažbine i ostalo. Evo, vozim se polako prema Balatovu, jezeru na koje su Mađari izuzetno ponosni. Doduše jeste opasno veliko jezero. Kao što vidite, ovdje je put poprilično loš. Mnogo trese, mnogo cima. Evo,
džezva se čuje gore u boksu kako se buni, pa da je neudobno. Ovaj kolega ispred je rešio da malo stabilizuje situaciju, da ne bi previše jurili, da nas ne bi kaznila milicija. Sada vozi polako i oslobođen. Ovamo do cilja imam nekih 160 km, prevedeno na vreme to mu neka 3 sata, jer ima mnogo sela na ovoj deonici i put je baš onako katastrofalan. Ima mnogo traktora i te poljoprivredne mehanizacije, pa se desi da jednostavno ne možeš nekad da pretičeš dugo, da idu u susret vozila. Jako nezgodna stvar. Vidite kako to sve lupo, kako to sve. Strašno je loš put. Doduše, ovaj put je kao pista u odnosu na ono što nas očekuje posle Balatona tamo, kad prijeđemo sedmicu. Autoput M7. Znači ovo je ovdje baš pista. Ono tamo je na mestima i mnogo uzanije i generalno je baš katastrofa. Tako da nek nam je Bog pomoći. Danas znači treba dođemo negdje dole do pred Viroviticu, da zamenim prikolicu, da uzmem praznu da bi sutra išao u Bosnu na utovar. Evo, obišli smo Balaton i sad idemo ovamo malo, ove su duple trake, imamo sad ovamo M7 nekih 3-4 km i onda idemo na onaj gori deo puta što se tiče dolaska u Viroviticu odavde. A ovdje sam prve moje ture u ovom mjestu pored. Stvarno gledam sad naziv, ne umem ja ovo da izgovorim. Tu sam platio kaznu, jer naivno sam prošao kroz zabranu 7,5 tona i spuštam se u mjestu nizbrdo i spuštam se i policija za mnom obiđe me i upali follow me i stalo smo na neko autobusko stajalište i dvojica policajaca, stvarno fini, ja reč ne mogu da kažem, stvarno fini, onako pričaju engleski i kaže on meni, je znaš zašto te zaustavio, rekao pretpostavljam zabrana. Da, kaže zabrana i kaže nisi trebao da ideš ovuda, kao imaš autoput M7, pa kaže ovamo duple trake, M76, kao tuda je tranzit za kamione, ovuda je zabranjeno. Kao nekad je išlo ovuda, ali sad je zabranjeno. I ništa, kažem ja, dobro šta ću. Kaže on, kazna ti je, ne znam koliko neće forint, izašlo na kraju 125 eura. Šta ću, izvadim karticu, provučem kroz čitač, platim i nastavim dalje. Dobar nauk. Sad sam naučio šta i kako, sad idem pravim putem. A kako je loš put, katastrofa, znači treba će mi kiropraktičar posle svega ovoga. A i ovdje po ovim selima u Mađarskoj, baš ovaj deo ovdje, ljudi opušteno parkiraju usred trake i lagana priča, baš lagana priča. Kako on stane i ode negdje. Ajoj Bože, kako je loš put, znači zadnjih sat vremena samo igram u sedištu, znači katastrofa, bukvalno katastrofa. Samo mi je da se dočepam Hrvatske, dole je put dobar. Opa, gledaj, Bože, ali je strašno sve. Sve sreće položim 50 ovuda. Inače bi spali točkovi sa kamiona. Evo nas konačno na granici, ulazimo u Hrvatsku. Znači zadnjih 150 km me ubilo kao sliku. Kao da sam vozio 2000 km. Znači bukvalno strava i užas kakav je put. Još čini mi se da je Scania
neudobnija od Volvoa, tako da dodatno mi je namestilo kosti da je to strašno. Sad ovamo do ovog parkinga pre Virovitice je dobar put, sve je ovo sad ovamo dobar put, tako da hvala Bogu konačno Hrvatska. Ali ovdje ima neke policije koja zaustavlja, neće valjda nas. Baš se nadam da neće nas, ali pošto sam ja jedini ovdje sad kamion u oba smjera, velika vjerojatnoća da će baš nas zaustaviti. Pa, ne izlazi niko. Ne izlazi niko, dobro je. Evo, polako stižemo na parking. Sad ću da vidim da li je prikolica došla, ali mi se čini da nije još. Gleda mi ovdje neka fešta. Ovdje su parkirali na mjesto za kamione. Ja sad nemam gdje da stanem. A u pičku materinu kako su stali. I to stali zauzeli svi po jedno mjesto za kamion. Idemo polako da raskačimo prikolicu, da se spremimo. Još malo će doći druga prikolica. Prva stvar koju radimo je da blokiramo prikolicu. Sad idemo da izvučemo osigurač. Evo, dobio sam praznu prikolicu, zakačio sam. Sad pauza do ujutru i ujutru polako oko 4 sata treba ustati na granicu da dođem, pređem granicu, dođem u Banja Luku, na nekih 160 km odavde do Banja Luke do utovara. To utovarim, ocarinim i onda verovatno neću ići na granicu zato što će biti velika gužva, sutra utorak je, bit će velika navala iz Bosne gore ka Evropi, tako da ću vjerojatno sačekati sredu, pa onda tek na granicu. Plan je da istovarim to gore na Holandskim ostrvima i vraćam se nazad za Švedsku brodom, Mariehamn, Stockholm, i onda ću opet tovariti Kristinehamn papir. Tako da mislio sam da ću ići za Finsku sa Holandskih ostrva, oni jesu deo Finski, ali sam mislio da ću ići tamo na kopno, međutim vraćam se za Švedsku i to će biti zadnja tura za ovu godinu. Ukoliko vam se sviđaju vlogovi i ostali videi na kanalu, zapratite, komentarišite, lajkujte. Vama to nije mnogo, a meni puno znači i pomaže rastu kanala.